इसमें सेंटेंसेस में होता है मुकाबला, है ना। चले मुकाबला, इसीलिए इसको मुकाबला कहते हैं, उसे इत्तिबाक कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था जिनास। तो जिनास क्या होता है? जिनास क्या होता है जी? कोई भी दो बताएं। वर्ड एक, दो हाँ। लफ्ज जो एक ही जैसे होंगे, लेकिन हम्म। उसमें थोड़ा चार चीजों में डिफरेंस पाई जाएगा तो वो गैर ताम होगा, नहीं तो वो एक जैसा होगा तो ताम होगा। कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ये। दो वर्ड एक जैसा होगा तो वो ताम हो जाएगा, ऐसा है क्या? कोई और बताएं जी। जी फारूकी साहब बताएं। जैसे दो वर्ड यूज होगा, एक ही शक्ल, मतलब एक जैसे दो वर्ड यूज होगा, लेकिन इसका माना अलग अलग होगा। बिल्कुल, ये है कंप्लीट, है ना, ये कंप्लीट डिफिनेशन है। क्या है? कि दो, ठीक है, यतशाबहानी फिल लफ्जी व यख्तलिफा फिल माना, है ना, व यख्तलिफानी फिल माना, कि लफ्ज में दोनों मुशाबे हैं लेकिन माना दोनों के अलग अलग हैं, है ना जी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि उसमें चार चीजें होती हैं। हाँ, ठीक है, चार चीजें होती हैं, चार चीजों में मुताबकत होती है। कौन कौन सी चार चीजें थी, बताएं जल्दी से। नौ था, हम्म। और शक्ल, हम्म। आदद, हम्म। और एक तरतीबुल हरूफ। तरतीबुल हुरूफ, बहुत अच्छा। ये चार चीजें होती हैं, अगर इन चारों चीजों में मुताबकत है तो उसे क्या कहेंगे? जनासे काम। ताम। अगर उनमें से किसी एक चीज में भी मुताबकत नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? जनासे गैर। गैर ताम। गैर ताम। जी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, उसके बाद तिबाक पढ़ा था और फिर मुकाबला पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें, ये हमने आपसे कहा था मिसालें पढ़ेंगे कल, ताकि मुकाबला और तिबाक का डिफरेंस क्लियर हो। तो यहाँ पे देखें मिसाल है, मय्यज़ तिबाक मिनल मुकाबला, तिबाक को मुकाबला से अलग करो। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो अल्फाज हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। क्या माना है इसका? क्या माना है इसका जी? कि अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला जिन गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, है ना। ये वो लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। तो यहाँ पे बताएं, मुखालिफ लफ्ज कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं? सैयद और हसनात। क्या है ये, इत्तिबाक है या मुकाबला है? ये तो तिबाक लग रहा है। लग रहा है नहीं बोलिए, कंफर्म बताइए, है ना, इत्तिबाक ही है ना कि मुकाबला जी, है ये? तिबाक है। सेवा करके। इत्तिबाक है ना। हाँ, ऐसा ना हो कि पत्ता खड़का दिल धड़का, ये वाला नहीं होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। चलें। वक़ाल ताला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अन्नहु हुवा अضحक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया, है ना। क्या फरमाया? कि उसने ही हंसाया और उसने ही रुलाया, और वही है जिसने मौत दी और वही है जिसने जिंदा किया। ठीक है। तो अब इसमें बताएं, तिबाक है या मुकाबला है? मुकाबला है क्या? मुकाबला। मुकाबला है क्या? कंफर्म मुकाबला है जी सर। जैसे दो सेंटेंस है तो अलग अलग। दो सेंटेंस लिखे हैं जी। क्या? क्या है ये? वह हम्म। फंस गए हुआ। ना। ये मुकाबला तिबाक है तिबक है ना है ना। ये? हाँ, ये तिबाक है। हाँ, आप बताएं फरहाना, आप कह रही हैं तिबाक है, क्यों तिबाक है? सर क्यों मैंने तिबाक है, ये मुकाबला बोला मुकाबला था क्यों? बस। अच्छा, आपने मुकाबला, तिबाक किसने बोला था? किसने बोला था तिबाक? जिसने भी तिबाक बोला उसने सही बोला। सर मैंने बोला है। आपने बोला है, हाँ, कैसे बताएं इसमें तिबाक क्यों है, हाँ ये मुकाबला क्यों नहीं है? सर, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड है ये एक ही लाइन हम्म। में आता है, तो ये व्हाट के साथ व्हाट टू हो रहा है, तो सेंटेंस के साथ सेंटेंस नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा, है ना। हमने क्या कहा था, मुकाबला कब होगा? जब सेंटेंस सेंटेंस में अपोजिशन होगा। यहाँ पे सेंटेंस सेंटेंस का अपोजिशन नहीं है, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड अपोजिट हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड अपोजिट हैं, समझ रहे हैं। तो ये तिबाक है, क्योंकि
अगर ये एक सेंटेंस होता, ये एक सेंटेंस होता और दोनों सेंटेंस अपोजिट होता तब मुकाबला होता, लेकिन एक ही सेंटेंस में अपोजिट है, एक ही सेंटेंस में अपोजिट है। समझ में आया? बताएं। क्लियर हुआ कि ये तिबाक है, मुकाबला नहीं है ये? क्लियर हुआ? बताएं। तिबाक जो लोग मुकाबला कह रहे थे। जी सर, ये हाँ, तो ये हमको असल आपको यही मिसाल दिखानी थी, क्योंकि ये ऐसी मिसाल है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं आकर के। ठीक है, इस मिसाल में है ना, अضحك وابكى وانه هو امات واحيا। तो यहाँ पे फंस जाते हैं आकर के, और जो यहाँ से निकल गया वो कहीं से भी निकल जाएगा। ठीक है, यही असल हमें दिखाना था आपको, इसीलिए हमने ये मिसालें पढ़ी थी, है ना। बाकी जो मिसालें हैं वो बहुत क्लियर हैं, इसमें आदमी कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलें। अब हम पढ़ेंगे हुस्नुत तालील। ये हमारा लास्ट है, हमारे सिलेबस में बलागा का लास्ट है ये। देखिए हुस्नुत तालील होता क्या है। हुस्न के माने क्या होता है? खूबसूरती, आपको पता है ना, ब्यूटीनेस। तालील के माने क्या होता है? तालील अल्लल युअल्लिलु तालीलन, क्या माना होता है इसका? रीजन बताना, है ना, सबब बयान करना, किसी चीज का रीजन बताना। ठीक है, तो हुस्नुत तालील का मतलब क्या हुआ? किसी चीज का अच्छा रीजन बताना, है ना। किसी भी काम का, किसी कोई ऐसी चीज हो रही है जिसका रीजन हम क्या बता रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं, खूबसूरत बना करके उसका रीजन बयान कर रहे हैं, उसका सबब जो है उसको हम खूबसूरत बना के बयान करें। जैसे हम एक मिसाल दें, ठीक है, किसी के दांत बहुत पीले हैं, तो वो दांत खूबसूरती की अलामत है या बदसूरती है, वो गंदगी है? बताएं। बदसूरती। बदसूरत। गंदगी है वो, है ना, गंदगी है। लेकिन एक आदमी आया, उसने बोला पीले दांत को देख करके कि आपके दांत तो बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहे हैं, सूरज भी पीला होता है, आपके दांत भी पीले हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक खराब चीज थी, एक बदसूरत चीज थी, उसको खूबसूरत बना करके पेश कर दिया उसने, है ना, सामने वाले के से, कि आपके दांत तो बिल्कुल सूरज की तरह लग रहे हैं। ठीक है, सूरज भी पीला होता है, आपके दांत भी पीले हैं। तो एक चीज जो गंदगी थी, बदसूरती थी, उसको क्या किया उसने? हुस्न तालील पैदा किया, उसका जो रीजन बताया उसने दांत के पीले होने का, वो बहुत अच्छा रीजन, उसको बहुत अच्छे से बयान किया। इसी को कहते हैं हुस्न तालील। समझ में आया? बताएं जी। तो बेसिकली क्या हुस्न तालील, क्या फेंकने वाली बात है कि आप फेंकिए इसमें। ठीक है, किसी को भी कोई खराब चीज है उसको अच्छा बना करके पेश कर दीजिए किसी के सामने। ठीक है, तो हुस्न तालील में क्या होता है? रीजन को अच्छा बना करके पेश किया जाता है। समझा जी? जैसे हम मिसाल देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। मार्री ने मरसिये में ये अशार कहे, क्या कहा? वमा कुल्फतुल बदरिल मुनीर कदीमतन वलाकिन्नहा फी वजही असरुल लतमी। ठीक है, ऐसे एक मिसाल और उर्दू में आप ले लें। कोई आदमी है ना, वो उसके मुंह पे क्या है? गंदगी वंदगी लगी हुई है या कुछ लगा हुआ है। ठीक है, बच्चा है मान लें, उसके मुंह में गंदगी लगी हुई है, मुंह पर मक्खी बैठ रही है, भिन भिना रही है, तो वो खराब लगेगा ना। बताएं, गंदगी की अलामत है, वो बदसूरती की अलामत है। ठीक है, तो बच्चे की माँ ने बोला, अरे जा मुंह धो, क्या पूरे मुंह पे मक्खी भन भना रही है, पूरा गंदगी मुंह पे लगी हुई है तुम्हारे। तो माँ ने उसको डांटा। दूसरे आदमी ने बोला, अरे ये जो मक्खी लग रही है इसमें बुरा क्या है? जो मीठी चीज होती है वहां पे मक्खी तो आएगी ही, मिठाई पर तो मक्खी आती ही है, तो आपका बच्चा जो है वो बहुत मीठा है ना, इस वजह से मक्खी आ रही है। तो ये उसने क्या किया? बताएं, क्या किया उसने जी? हुस्न तालील। उसने तालील बयान किया, है ना, मतलब उसके रीजन को खूबसूरत बना करके पेश किया, ब्यूटिफाई कर दिया उसके रीजन को। तो इसी को कहते हैं उसने तालील। वमा कुल्फतुल बदरिल मुनीर कदीमतन वलाकिन्नहा फी वजहिही असरुल लतमी। क्या कहता है? वमा कुल्फतुल बदरिल मुनीरी, ये जो 14वीं का चांद है, रोशन चांद, है ना, उसकी परछाई, कुल्फतुन माने क्या होता है? छाई, चूंकि अ, एक तरह का दाग नजर आता है ना चांद के ऊपर, धब्बा धब्बा जैसा, तो कुल्फतुन माने क्या होता है? धब्बा। ठीक है, तो 14वीं के चांद का धब्बा पुराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से था। वलाकिन्नहा फी वजही असरुल लतमी। लतमुन माने क्या होता है? थप्पड़, थप्पड़।
ठीक है ना जी। तो यहाँ पे क्या करा, वलाकिन्नहा फी वजही असरुल लत्मी, लेकिन उसके चेहरे पर थप्पड़ का असर है। ठीक है, उसके चेहरे पर क्या है, थप्पड़ का असर है। ये बात उसने कब बयान की थी बताएं, कब बयान की उसने, मार्री ने कब बोला ये बात, मरसिये में बोला। मरसिया किसको कहते हैं, किसी के मरने पर, किसी के मरने पर जो बात बयान की जाती है मरने वाले की, उसको कहते हैं। तो असल ये कहना क्या चाह रहा था मौर्री, मौर्री ये कहना चाह रहा था कि ये जो मरा है, जो भी मरा है, ठीक है, उसके मरने की वजह से चांद पे धब्बा आ गया, उसके गम में। उसके गम में सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि उसके गम में पूरी कायनात है, पूरी कायनात उसके गम में डूबी हुई है। तो चांद भी जो है, चांद भी उसके गम में डूबा हुआ है। और ये जो धब्बा है चांद पर, ये बहुत पहले से नहीं था, उसके मरने के गम में जो उसका चेहरा लाल हुआ है, या उसके चेहरे पर जो, चांद के चेहरे पर उसका जो रंग बदला है चांद के चेहरे का, उसकी उसका असर है कि चांद के चेहरे पर धब्बा दिख रहा है हमें। समझा। तो उसने क्या किया, जो चांद के जो मशहूर इल्लत थी, मशहूर इल्लत क्या थी, चांद के, चांद जो है उस पर धब्बा धब्बा हमें क्यों नजर आता है, बताएं, इसकी इसकी वजह क्या है जी। असरुल लतम। नहीं, इसकी असल वजह क्या है, ये तो इसने बोला, ये तो इसमें मार्री ने बहुत सा किया, हड्डी पे है है, ना। गड्ढा है। हाँ, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन हो सकता है, अल्लाह ने उसको वैसा बनाया है इस वजह से है ना, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन जो उसकी मशहूर वजह थी, उस मशहूर वजह पे ना जा करके उसने अपना एक वजह बयान किया। ठीक है, मशहूर वजह नहीं बयान किया उसने, बल्कि अपनी एक वजह बयान की। जैसे हमने आपको बताया कि गंदगी गंदगी पे मक्खी बैठी हुई है, तो मशहूर वजह क्या है उसकी, आम वजह क्या है, कॉमन रीजन क्या हो सकता है कि गंदगी है इसलिए मक्खी है। लेकिन एक आदमी आया, उसने जो उसका कॉमन रीजन था, जो आम बात थी, उसको नहीं बयान करके उसने क्या किया, एक नया रीजन निकाला उसमें, है ना, नया रीजन निकाला। ठीक है। तो हुस्न तालील में क्या होता है कि जो असल रीजन होता है उस पे वो रीजन नहीं बयान करता है शायर, बल्कि वो अपना एक नया रीजन बना करके सामने लाता है। तो इसने नया रीजन क्या बनाया मार्री ने, मार्री ने ये बनाया कि चांद पे जो धब्बा नजर आ रहा है, वो असल में तुम्हारे गम की वजह से, तुम्हारे मरने का जो गम है, उस गम में चांद का चेहरा बदल गया, रंग बदल गया, इस वजह से वो धब्बा नजर आ रहा है, बहुत पुराना धब्बा नहीं है ये। समझ गए जी। तो ये क्या हुआ, हुस्न तालील हुई। इसी तरह इब्न रूमी कहता है, क्या कहता है, अम्मा ज़ुकाउ फलम तस्फर इद जनाहत इल्ला लिफुरक़ति ज़ाकल मंज़र अल हसन, है ना, क्या कहता है कि वो आफताब, फलम तस्फर, ये पीला नहीं हुआ है, ठीक है, सूरज जो है वो पीला नहीं हुआ, इद जनाहत, जब वो डूबने के करीब हो गया, जब वो पश्चिम की तरफ माइल हो गया, इल्ला लिफुरक़ति ज़ाकल मंज़र अल हसन, मगर इस खूबसूरत मंजर से जुदा होने की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि सूरज जब डूबने लगता है तो बिल्कुल पीला हो जाता है ना, बताएं, जब डूबने के करीब होता है तो पीला हो जाता है। वो पीला क्यों होता है, क्यों पीला होता है सूरज, हमें पीला दिखता है, क्यों पीला दिखता है हमें, बताएं। उसका एक साइंटिफिक रीजन है अपना, है ना, सूरज के पीला दिखने का एक साइंटिफिक रीजन है, जो उसका रियल रीजन है। लेकिन ये जो इब्ने रूमी शायर है, वो क्या कह रहा है कि ये साइंटिफिक रीजन की वजह से पीला नहीं हुआ है, बल्कि क्यों पीला हुआ है, क्योंकि जब ये डूब जाएगा तो इस दुनिया का जो खूबसूरत मंजर था, वो मंजर क्या होगा, सूरज नहीं देख पाएगा, और इसी वजह से इसका रंग जो है पीला पड़ गया है। पीला रंग कब पीला पड़ता है इंसान का, जब इंसान गम में होता है ना, तब उसका रंग पीला पड़ जाता है, या बहुत कमजोरी हो जाती है तब रंग पीला हो जाता है। जैसे एक बीमारी भी होती है पीलिया, है ना, बोलते हैं ना जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होता है, इंसान का रंग पीला पड़ जाता है। क्यों रंग पीला पड़ता है जॉन्डिस में जी, क्यों रंग पीला पड़ता है जॉन्डिस में, कमजोरी की वजह से ना। जिस तो वही कह रहा है कि सूरज जो है वो साइंटिफिक रीजन की वजह से पीला नहीं हुआ, बल्कि इस दुनिया का जो हसीन मंजर था, हसीन जो खूबसूरत नजारा है, वो नजारा वो नहीं देख पाएगा डूबने के बाद, इस गम में उसका रंग पीला हो गया है।
تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ حسن تعلیل ہوا کہ جو صحیح ریزن تھا وہ اس نے بیان نہیں کیا، بلکہ اپنے من سے ایک نیا ریزن پیدا کیا اس نے، ہے نا، سورج کے پیلا ہونے کا۔ وقال آخر فی قلت المطر بمصر، ایک دوسرا شاعر ہے، مصر کے اندر بارش بہت کم ہو رہی تھی، اس کا ریزن اس نے بیان کیا۔ کیا ریزن بیان کیا؟ ما قصر الغیث عن مصر وتربتها، کہ بارش کم نہیں ہوئی، ما قصر الغیث، بارش کم نہیں ہوئی، مصر سے، مصر اور اس کی مٹی سے، طبعا فطری طور پر، ولیکن تعداکم من الخجل، لیکن وہ شرم سے تم سے آگے بڑھ گئی ہے، ولیکن تعداکم، لیکن وہ تم سے آگے بڑھ گئی ہے، کس وجہ سے؟ من الخجل، شرم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ریزن یہاں پہ کیا بتایا اس نے، بتائیں ریزن کہاں پہ ہے؟ من الخجلی، یہ ریزن ہے نا۔ تو بارش کا نہ ہونا، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ بارش نہیں ہوتی ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیوں بارش نہیں ہو رہی ہے نا، کیونکہ اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ لیکن شاعر نے بارش نہ ہونے کا ایک نیا ریزن بنایا اپنے من سے۔ کیا اس نے ریزن بتایا؟ کہ شرم کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی ہے، جیسے کہ کوئی آدمی ہو، اس کو اگر کسی سے شرم آئے تو وہ اس کے سامنے جائے گا؟ بتائیں جی، نہیں۔ نہیں جائے گا۔ اسی طرح بارش بھی شرما رہی ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے اپنے من سے ایک نیا ریزن پیدا کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے تعلیل۔ تعلیل۔ سمجھ میں آیا اس نے تعلیل؟ بتائیں جی سر، کلپنا پوروک کارن جی، کیا کہہ رہے ہیں حبیب اللہ صاحب؟ کلپنا سے ایک کارن جو ہے وہ ہاں ہاں، بس اپنے کلپنا میں اس نے ایک کارن جو ہے ڈیولپ کر لیا، بنا دیا، ٹھیک ہے، اپنے من سے خیالی جو ہے ایک اس نے کارن نیا بنا دیا، یہی حسن تعلیل ہوتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں حسن التعلیل کیا ہے؟ حسن تعلیل یہ ہے ان ينكر الادیب صراحتا او ضمنا، کہ جو ادیب ہے، لکھنے والا جو شاعر ہے یا رائٹر ہے، وہ صراحتاً بالکل واضح طور پہ یا اشارے میں انکار کر دے۔ کس چیز کا انکار کر دے؟ علت الشیء المعروفہ، جو مشہور ریزن ہے کسی چیز کا، مشہور سبب ہے، اس کا انکار کر دے، ہے نا۔ اور کیا کرے؟ وَيَأْتِي بِعِلَّةٍ أَدَبِيَّةٍ طَرِيفَةٍ، اور ایک نیا ادبی سبب بیان کرے، تناسب الغرض الذي يقصد الیہ، جو سبب جو وہ بیان کر رہا ہے وہ سبب اس مقصد کے مناسب ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، مطلب جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے اس کے اکارڈنگ وہ ایک نیا ریزن لے کر کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریزن بیان کر دیتا ہے، اور جو ایکچوئل ریزن ہوتا ہے اس کو نہیں بیان کرتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، یہی ہوتا ہے حسن تعلیل، ٹھیک ہے۔ تو یہی بس حسن تعلیل ہے جو آپ کا لاسٹ تھا، اور یہ چیزیں ہم نے سمجھ لی۔ سمجھ میں آیا حسن تعلیل کہ نہیں؟ بتائیں جی سر۔ سر یہاں پہ اسلوب الحکیم ہے سر، یہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلوب الحکیم ہے سر یہاں پہ۔ کہاں پہ اسلوب الحسن ہے؟ اچھا ہاں، اسلوب الحسن اسی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ، ہاں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کیا اسلوب الحسن؟ اسلوب الحکیم سر یہ ہمارے سلیبس میں سلیبس میں کہاں اسلوب الحسن؟ اچھا اسلوب الحکیم ہے، اوکے اوکے، اسلوب الحکیم ہے یہ، اوکے۔ اسلوب الحکیم کی جگہ ہم نے حسن تعلیل پڑھا دی آپ کو، چلیں دیکھتے ہیں۔ اسلوب الحکیم تو سب سے لاسٹ میں آئے گا، یہ دیکھیں، یہ ہے اسلوب الحکیم، ہے نا، یہاں دیکھیں۔ حکیم کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے؟ حکیم کے معنی حکمت سے بنا ہے حکیم، ہے نا، کیا معنی ہوتا ہے اس کے؟ wise وائز مین، ہے نا، وائز مین، ٹھیک ہے، عقل مند آدمی اس کو کہتے ہیں۔ اسلوب کے معنی ہوتا ہے کسی بات کو بیان کرنے کا طریقہ، اسٹائل، ٹھیک ہے، اسٹائل آف ٹاکنگ، اسٹائل آف رائٹنگ، تو یہ جو اسٹائل ہوتا ہے اس کو اسلوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو، تو اسلوب حکیم میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، تلقی المخاطبی بغیر ما یترقبہ، ہے نا، یہاں پہ کہہ رہا ہے
کہ مخاطب کو اس چیز کے علاوہ چیز ملتی ہے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، اما بتر کی سوالی والاجابتی عن سوال لم اسلہ، یا تو اس کے سوال کو چھوڑ دینے کے ذریعہ، یا جو مخاطب ہے اس کے سوال کے علاوہ دوسرا جواب دینے کے ذریعہ، ٹھیک ہے جی۔ اب کہہ رہے ہیں وَإِمَّا بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ يَقْصِدُ، ہے نا، اور کیا بیان کر رہے ہیں، یا سر اس کے ڈیفینیشن کلام، کو دوبارہ بولیے سر۔ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ کو ہم پہلے سمجھا دیتے ہیں ورنہ آپ اسی میں الجھ جائیں گے۔ دیکھیں اسلوب حکیم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے کسی سے کوئی بات پوچھی، ٹھیک ہے، سامنے والے سے کوئی بات پوچھی، اور جو سامنے والا ہے اس کو ڈائریکٹ جواب نہیں دیتا ہے نا، اس کو انڈائریکٹلی ایسی بات بولتا ہے جو اس کا جواب بھی ہے اور اس کے اندر اس کو ایک لیسن بھی مل جاتا ہے، اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں، اسلوب حکیم، سمجھ گئے، اسلوب حکیم اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ اس میں اس کو ایک لیسن بھی ملتا ہے نا۔ ابھی جیسے ہم مثالیں پڑھیں گے تو اور چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کیا معنی ہے اس کا جی، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، اہلہ کے معنی کیا ہوتا ہے جی؟ چاند، پہلے دن کا چاند۔ ہم، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، ہے نا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہیں، ہے نا، یہ جو چاند نکلتے ہیں یہ کیوں نکلتے ہیں نیا چاند، تاکہ لوگوں کو حج کا دن پتہ چلے اور جو دنیا کے اوقات ہیں، وقت ہے، ٹائمنگ ہے، وہ پتہ چلے، اس لیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے نکلتے ہیں۔ چلیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا تھا، چاند کے بارے میں پوچھا کہ یہ چاند چھوٹا سا کیوں نکلتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ ایک بار مکمل ہو جاتا ہے نا 14ویں میں، پھر وہ دھیرے 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 گھٹتا رہتا ہے، اور پھر 26 27 آتے آتے کیا ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ہم کو نظر بھی نہیں آتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ ایک سوال تھا صحابہ کا، تو اب اس کا جواب دینے کے لیے ایک تو یہ تھا کہ اس کا سائنٹیفک ریزن بیان کرتے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہوتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو سوال تھا صحابہ کا اس کو کہاں لے کر کے چلے گا، عبادت کے اوپر لے گیا نا، عبادت کے اوپر، بتائیں جی۔ اللہ اور انہوں نے کیا بتایا کہ چاند کا جو گھٹنا اور بڑھنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں، تاکہ تمہارے جو معاملات ہیں، تمہارے دن گننے کے جو ذرائع ہیں، اسی طرح تمہاری عبادت کا جو وقت ہے، جو دن ہے، وہ تمہیں پتہ چل جائے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے پہلی تاریخ کا بہت پتلا سا، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات سامنے والے نے پوچھا تھا تو اس کا جواب جو وہ چاہتا تھا، ریئل جواب، وہ اس کو ملا، بتائیں جی، بتائیں یہاں پہ جو سوال کیا کہ چاند کیوں پہلی تاریخ کو پتلا سا نکلتا ہے نا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سامنے والا کیا جواب چاہ رہا تھا اس کا، وہ جواب چاہ رہا تھا سائنٹیفک آنسر اس کا، ہے نا، لیکن جو اس کو جواب ملا وہ اس کا سائنٹیفک جواب ملا اس کا، بتائیں نہیں ملا نہیں، سر، نہیں نہیں ملا، ہے نا، ملا۔ تو جیسا وہ جواب چاہ رہا تھا ویسا جواب اس کو نہیں ملا، بلکہ جواب دینے والے نے اپنے مقصد پہ اس کو لے گیا، جو جواب دینے والا تھا اس کو اپنے مقصد پر لے گیا آنسر دینے میں، سمجھ گئے نا جی، یہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ آج کے سیناریو میں سمجھیں، بہت صحیح سے سمجھیں گے، انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب کسی آدمی نے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا بٹوارا کیوں ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوگا کہ جس آدمی سے پوچھا جا رہا ہے وہ جیسا آدمی ہوگا ویسا اس کو آنسر دے گا،
अगर वो हिस्टोरियन होगा तो उसको क्या बोलेगा, वो रीजन बताएगा कि ये वाकया हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इस वजह से इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट होगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुस्लिम और हिंदू दोनों का कल्चर अलग है, दीन अलग है, मजहब अलग है, हर चीज अलग है, तो ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है ना। तो एक हिस्टोरियन जो है वो हिस्टोरिकल रीजन बता रहा है ना। उसके बाद एक आदमी आया जो एक्सट्रीमिस्ट है, तो वो अपने मकसद के अकॉर्डिंग उसका रीजन बता रहा है ना। तो सामने वाले ने जो सवाल किया, उसका जवाब देने वाला अपने मकसद के हिसाब से उसका जवाब दे रहा है, इसी को उसलूब हकीम कहते हैं। ठीक है, सामने वाला जैसा जवाब चाह रहा था उसको वो जवाब ना दे करके अपने मकसद के हिसाब से उसको जवाब देता है। समझ गए जी। जी सर। इसी को उसलूब हकीम कहते हैं। ठीक है, एक ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, एक दो सूरतें होती हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये होता है कि असल सवाल को छोड़ करके उसको कोई ऐसी बात बता दी जाए जो उसके लिए लेसन बने, है ना, उसके लिए लेसन बने। उसकी मिसाल भी हम देखेंगे। इब्ने हज्जाज का ये शेर है ना। इब्ने हज्जाज क्या कहता है, काल सक़ल्तु इज़ अतैतु मिरारन क़ुल्तु सक़्क़ल्तक अहली बिल अयादी। क्या माना हुआ इसका, उसने कहा सक़ल्तु, मैंने उस भारी कर दिया, बोझल कर दिया, इज़ अतैतु मिरारन, इसलिए कि मैं बार बार आया, क़ुल्तु, मैंने कहा, सक़्क़ल्तक अहली बिल अयादी, कि तुमने एहसानात के जरिया, अयादी माने क्या है यहाँ पे, एहसानात। ये कौन सा इस्तिआरा है बताएं जल्दी से, इस्तिआरा है या क्या है ये जी। तो ये मदद से मुश्किल मजाज मुरसल है ना। और क्या है ये, है। कौन सी किस्म मजाज मुरसल की, सर ये तो है सबबिया। सबबिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने याद रखा है। तो ये क्या है, सबबिया, क्योंकि हाथ से एहसान किया जाता है तो हाथ बोल करके एहसान मुराद लिया गया है ना। तो ये मजाज मुरसल है और सबबिया है। मैंने कहा कि तुमने एहसानात के जरिया क्या किया है, मेरे कंधे को बोझल कर दिया, सक़ल तक काहिली बिल अयादी, तुमने मेरे कंधे को बोझल कर दिया एहसानात के जरिया। क़ाल, उसने कहा, तव्वल तो कुल तो अवलैत तूलन, है ना, कि मैंने लंबा क़याम किया, बहुत दिन मैं रुका रहा। कुल तू, मैंने कहा, आपने अवलैत तूलन, आपने क्या किया, नवाजिश की, है ना, आपने नवाजिश की बारिश कर दी, मतलब यह है कि आपने एहसान किया, वही माना है इसका। काल, उसने कहा, अब रम तू, मैंने उकता दिया, मैंने तुमको उकता दिया, इतना दिन मैं रुका रहा, तुमने मेरी इतनी खिदमत की, तो मैंने तुमको उकता दिया, थका दिया। कुल तू, मैंने कहा, हब्ल विदादी, आपने मेरी मोहब्बत की रस्सी को मजबूत कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितने सवाल जवाब देखे बताइए। एक सवाल यहाँ पे है ना। दूसरा सवाल कहाँ पे है, तव्वलतु। तीसरा सवाल कहाँ पे, अबरमतु। सवाल नहीं बल्कि तीन जगह पर उसने अपनी बात बताई। उसने पहले कहा कि मैंने तुमको थका दिया, मैं बहुत दिन तुम्हारे पास रुक गया, है ना, तुमको मुझसे बहुत तकलीफ पहुंची। सक़ल्तु, मैं बार बार तुम्हारे पास आता जाता रहा, जिसकी वजह से तुमको भारी महसूस हुआ होगा, है ना, कि इतनी, जब देखो उठ के चलाता है, जब देखो उठ के चलाता है। तो सामने वाले ने जो बात बोली, और ना, तो जवाब देने वाले ने जो जवाब दिया उसको कहाँ लेके गया वो बताएं। उसके सवाल का जवाब दिया उसने डायरेक्ट, बताएं। नहीं सर। उसके सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, उसने क्या किया कि उसको अदब की तरफ लेकर चला गया, है ना। क्या कहा, पहले क्या कहा कि आपका एहसान है कि आप मेरे पास आए। ठीक है। दोबारा क्या कहा, अवलैत, ये जो आप मेरे पास रुके रहे इतने दिन तक, ये भी आपका एहसान है ना। फिर उसने कहा कि मैंने तुमको थका दिया, मैंने तुमको परेशान कर दिया। तो उसने कहा कि आप मेरे पास इतने दिन रहे, है ना, तो इससे मैं थका नहीं, बल्कि इससे मेरी मोहब्बत की रस्सी और मजबूत हो गई आपके साथ, मेरा ताल्लुक और बढ़ गया आपके साथ। ठीक है। तो उसने क्या किया, साइल ने जो बात बोली है ना, उस बात का उसने क्या किया, उसको दूसरी तरफ लेकर के चला गया वो। ठीक है। और एक अच्छा सबब उसने बयान किया उसका।
ہے نا, اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اچھا سبب بیان کیا. ٹھیک ہے, تو اسلوب الحکیم اسی کو کہتے ہیں. اسلوب الحکیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ جو مخاطب جو سائل ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا ہے نا, ڈائریکٹ جواب نہیں جاتا ہے, بلکہ ایسی بات کہی جاتی ہے. دو طرح کی بات کا جواب دیا. پہلی طرح کیا ہوتی ہے کہ جو جواب دینے والا ہے وہ اپنے مقصد پہ لے کے چلا جاتا ہے اس کو, ہے نا, یہ ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے مقصد پہ نہیں لے جاتا ہے بلکہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ریزن بیان کرتا ہے, جو صحیح ریزن بتانا چاہتا ہے وہ ریزن بیان کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, جیسے دوسرے میں اس نے کیا کیا, صحیح ریزن بیان کرنے لگا, ہے نا, صحیح ریزن بیان کیا. اور پہلے میں کیا کیا, اپنے مقصد پہ لے کر کے چلے گئے. اس کا ڈائریکٹ, دونوں ہی جگہ ڈائریکٹ آنسر نہیں دیتے ہیں اسلوب حکیم میں. سمجھ گئے؟ تو اسلوب حکیم کا تعلق کس سے ہے, سوال جواب سے. اس میں ڈائریکٹ آنسر نہیں دیا جاتا ہے بلکہ جواب دینے والا اپنے مقصد کے حساب سے جواب دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی فرحانہ, جی آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ پوچھ رہی تھی. جی ٹھیک ہے, وہی یہاں پہ بیان کرا. اسلوب الحکیمی تلقی المخاطبی بغیر ما یترقبہ. اسلوب حکیم کیا ہے, تلقی المخاطب, کہ جو بات کرنے والا, جس سے بات کیا جا رہا ہے, اس کی طرف سے وہ جواب ملتا ہے جس کا انتظار نہیں کر رہا ہے سوال کرنے والا. جو سوال کرنے والا اس کو اس جواب کا انتظار نہیں ہے, وہ سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ جواب ملے گا ہم کو. ٹھیک ہے, تو اس کو کون سا جواب ملتا ہے, انوانٹیڈ جواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جواب کیا ہوتا ہے, اما بترک سوال ہی, یا تو اس کے سوال کو ہی چھوڑ دیتا ہے جواب دینے والا, دھیان ہی نہیں دیتا اس کے سوال پر. ول اجابت عن سوال لم یسألہ, اور ایسا جواب اس کو دیتا ہے جو اس کے سوال کا اصل جواب ہے ہی نہیں, بلکہ دوسرا جواب اس کو دے دیتا ہے. اور وہ جواب کون سا ہوتا ہے بتائیں, بحمل کلامہ علی غیر ما کان یقصد, یعنی سوال کرنے والا جو جواب چاہتا ہے وہ اس کو جواب نہیں دیتا ہے نا, بلکہ اس کو اپنے مقصد کے اکارڈنگ جواب دیتا ہے. جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے اکارڈنگ جواب دیتا ہے. اشارۃ الی انہ کان ینبغی لہ ان یسأل ھذا السؤال او یقصد ھذا المعنى. ٹھیک ہے, یہ اور وہ اشارہ کرتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے اس کے لیے یہی سوال کرنا زیادہ مناسب تھا, یا یہ جو میں اس کو بتا رہا ہوں بات, یہ بات اس کو اصل جاننی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات اصل جاننی اس کے لیے ضروری ہے. تو اسلوب حکیم کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اصل ادب سکھانا, سامنے والے کو کیا کرنا, بتائیں کیا کرنا, ادب سکھانا سامنے والے کو. ٹھیک ہے, ہاں, با ادب بنانا, یہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کے سوال کا ڈائریکٹ آنسر نہیں دیا. جیسے بچے ہوتے ہیں, بچے اپنے ماں باپ سے بہت طرح کا کوشچن کرتے ہیں, تو ماں باپ اس کی ہر بات کا جواب نہیں دیتے ہیں, ہے نا, بلکہ بچہ کوئی کوشچن کچھ اور کر رہا ہے, ماں باپ کچھ اور جواب دیتے ہیں, اس کو ادب سکھانے کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں, بتائیں. جی یہی اسلوب حکیم ہوتا ہے, اسی کو اسلوب حکیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اس کو ایک بار اور آپ لوگ اپنا دیکھ لیجئے گا تو آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو بلاغہ کا چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم علم عروض ہمیں پڑھنا ہے. اب دیکھیں, علم عروض کے لیے سب سے پہلے یہ بتائیں, علم عروض جو ہے یہ کیا ہے, کس چیز کا علم ہے, بتایا آپ کو کبھی اس میں آپ کے سلیبس میں کہیں پڑھا ہے آپ نے, ایم اے میں, بی اے میں, کہیں بھی؟ جی ایم اے میں پڑھا, ایم اے میں پڑھا ہوگا نا, ایم اے کے سلیبس میں ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ علم عروض ہوتا کیا ہے. سر یہ آثار کا متعلق تھوڑا ڈھنگ سے وزن سے متعلق. علم عروض کس نے بنایا تھا سب سے پہلے, خلیل احمد فراہدی. علم العروض ہے نا, خلیل بن احمد فراہیدی. اس نے کتنے اوزان بنائے تھے, کتنے 16 بحور تھے, کتنے بحور اس نے بنائے تھے؟ سر یہ تو بنائے تھے 15. 15 بنائے تھے, ہے نا, 15 بحور. ایک بحور جو 16واں ہے وہ کس نے بڑھایا تھا, بتائیں. اچھا سر,
अखफश ने, है ना। कौन सा बहर था वो? मुतदारिक। बहरुल मुतदारिक, अल बहरुल मुतदारिक। ये एक बहर का इजाफा किया था किसने? अखफश ने। तो कुल 16 हो गए, है ना, 15। और अखफश और खलील बिन अहमद का ताल्लुक क्या था? अखफश शागिर्द था खलील का, ठीक है। तो ये हो गया मामला, है ना। अब यहाँ पे आप देखें कुछ इस्तिलाहात हैं आपके सिलेबस में, है ना, आपके सिलेबस में कुछ चीजें हैं, जैसे काफिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बहर और तख्ती, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम आपको बस इस्तिलाहात बता देते हैं, ये दोनों चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस इस्तिलाहात आप समझ लें इसकी। सदर, अज्ज, सबब, वतद, फासला, बेसिक चीजें हैं, इसको समझना पहले जरूरी है। देखें, सबसे पहले हम एक शेर यहाँ पे दिख रहे हैं, क़िफ़ा नबकी, बहुत मशहूर शेर है। किसका शेर है ये? क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी, क्या है आगे बताएं? वो मंजिली, ठीक है। बिसिक़्तिल लवा, बैन दुखूली फहूम, ठीक है। ये शेर है, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंजिली, बिसिक़्तिल लवा बैन दुखूली फहूमली। सबसे पहले आप समझें कि इस शेर के अंदर दो मिसरे हैं, दो शत्र हैं। अशत्रुल अव्वल, इसको उर्दू में मिसरा कहते हैं, और दूसरा क्या है? अशत्रुस सानी, है ना। दो शत्र हैं इसके अंदर, दोनों मिल करके एक बैत बनता है, ठीक है। तो ये एक बैत है जिसके अंदर दो शत्र है ना। चले, अब इसमें हम इसकी तख्ती बाद में करेंगे, पहले आप ये समझें कि ये जो है ना, ये व मंजिली फहौमदी, ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं रदीफ। क्या कहलाते हैं? रदीफ, ठीक है। काफिया किसे कहते हैं? ये काफिया है, हबीबी दुखूली, मिन ज़िक्रा हबीबी बैन दुखूली, ये क्या है? ये क्या है? काफिया। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी कितनी किस्में होती हैं, वो सब हम आपको कल नोट्स देंगे तो बता देंगे, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ इस्तिलाहात हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले समझें सबब। सबब किसे कहते हैं, है ना। सबब कहते हैं जो दो अल्फाज से, दो हरूफ से मिलकर बनता है, ठीक है। अल मक्ता, अल मुकव्विन, मिन हरफैन, समझ गए? मिन हरफैन, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सबब। सबब, समझ गए? बताएं। जी सर। दो हरूफ से मिलकर के सबब बनता। अब सबब की दो किस्में होती हैं, है ना। नंबर एक, सबब खफीफ। क्या होता है सबब खफीफ? सबब खफीफ का मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आप पढ़े ही होंगे, लेकिन बस हम ऐसे ही बता देते हैं। सबब खफीफ में क्या होता है कि एक वर्ड मुतहर्रिक होता है, दूसरा साकिन होता है ना। चलें, कब होता है? कानत सानी, कानत सानी मिनल हुरूफ साकिन, ठीक है। जैसे हल है ना, बल है, मिन है, तो ये सब क्या है? सबब खफीफ है। पहला हर्फ मुतहरिक है, दूसरा साकिन है। दूसरा होता है सबब सकील। सबब सकील, सकील का मतलब क्या होता है कि दोनों हुरूफ मुतहरिक होते हैं, है ना। इनकान सानी, इनकान सानी मिनल हुरूफी मुतहर्रिकन, दोनों हुरूफ इसमें मुतहर्रिक होते हैं, है ना। जैसे इसकी मिसाल बताएं, कोई भी बताएं लाका जी। लाका लिमा बिका।
नहीं समझ में आ रही है आपकी बात। जैसे लीमा है ना, सॉरी, का है लकल, सर। लीमा है। और बताएं। बिका। बीके है, बीके है। ठीक है। तो ये दोनों हुरूफ मुतहर्रिक हैं, तो ये क्या है, सबब सकील, ये होता है सबब। उसके बाद होता है वतद। ठीक है, वतद, इसको वतीद भी पढ़ते हैं, वतद भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। और इसकी जमा क्या होती है, औताद, है ना, औताद। ये क्या होता है, ये 3 हुरूफ वाला होता है। ठीक है। अल मुक्ता, अल मुकव्विन, मिन, क्या होगा बताएं, सलासती अहरूफ, है ना, सलासती अहरूफ। तो इसे क्या कहा जाएगा, वतद। अब इसकी भी कितनी किस्में होती हैं बताएं जल्दी से, जो पढ़े हुए हैं। ये दो दो किस्म होती है। 2 किस्में होती है ना। पहला क्या होता है, वतदुल, मजमू। मफरूक, अल वतदुल मजमू, मजमू, है ना। इसी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या, अल वतदुल मफरूक। मकरून, मकरून। ये दोनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है, अगर इनका हरफुल अव्वल और सानी दोनों मुतहर्रिक है और हरफुल सालिस जो है वो साकिन है। ठीक है, अल हरफुल अव्वल वस्सानी मुतहर्रिकुन। मिसाल बताएं जल्दी से। ज़राबत, हालत तो है। वस्सालिस साकिन। ठीक है, चलो मिसाल बताएं। दा नाम अदद। आला, नाम, नाम, है ना, आला। ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद आगे आ जाएं। दूसरा होता है, दूसरी किस्म इसकी, अल वतदुल मफरूक। ठीक है, अल वतदुल मफरूक। इसमें क्या होगा कि हरफ अव्वल और जो सालिस है, ठीक है, अल हरफुल अव्वल व सालिस, ये दोनों क्या होंगे, मुतहर्रिकान, मुतालिब, है ना। और इन दोनों के बीच में जो हरफ सानी है वो क्या होगा, अल हरफुल साकिन सानी होगा। साकिन, है ना, साकिन। तो इसीलिए इसे मफरूक कह देते हैं, क्योंकि बीच में साकिन आ जाता है। इसकी मिसाल बताएं जल्दी से। दा कादर, कदरो, जैसे काम है ना, काल है, खाफ है, ये सब के सब, लईस है, सऊफ है। ठीक है, तो ये होता है वतदुल मफरूक। उसके बाद आ जाता है फासला, अल फवासिल, उसी को कहते हैं फवासिल, फासिलतुन जमा फवासिल। तो फवासिल जो है इसकी भी कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। ठीक है, एक होता है क्या, बताएं जल्दी से, कुबरा और कुबरा। फासला सुगरा, है ना। दूसरा क्या होता है, कुबरा। फासला कुबरा। ठीक है, एक मिनट, चलें। फासला सुगरा किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। फासला सुगरा में क्या होता है जी, सर 3 होगा तो 3 से ज्यादा इसमें ये सलासु मुतहर्रिकातिन, है ना। उसके बाद वर्राबिअ साकिन। साकिन। ठीक है, 3 जो हैं वो क्या होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं, और चौथा साकिन होता है। जैसे इसकी मिसाल बताएं, लाइबत, है ना, 3 हरूफ क्या हुए, मुतहर्रिक हुए ना जी। फरीहत, 3 हरूफ मुतहर्रिक हुए, और चौथा क्या हुआ, साकिन हुआ। ज़हबा, है ना। ये सब क्या है, फासले सुगरा। फासले कुबरा क्या होता है, बताएं जल्दी से। 4 चार हर्फ ग्रुप पर में। मुतारिक और सातवां सर साकिन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि
جو 4 حروف ہیں الاربعۃ الاولی جو ہیں، ثلاثہ میں نے کیوں لکھ دیا، الاربعۃ الاولی متحرکۃ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو خامس ہوگا وہ کیا ہوگا، ساکن ساکن، ہے نا؟ جیسے مثال دیں کوئی اس کی، جی بلغنی بلغنی، بہت اچھا، بلغنی، ہے نا؟ تو بلغنی، تو یہاں پہ 4 حروف متحرک اور لاسٹ میں یا ساکن، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ بیسک اس کا کیا ہو گیا، اس کی تعریفیں ہو گئی، ٹھیک ہے، جو ہمارے سلیبس میں ہے۔ الثلاثۃ الاولی متحرکۃ، یہ بیسک تعریف ہو گئی سب کی جو ہمارے سلیبس میں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب دیکھیں ایک ورڈ، ہم ایک لائن یہاں پہ لکھنے جا رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ لائن کیا ہے؟ لم ارا، یہ آپ کو یاد ہے؟ کسی کو بتائیں۔ جی سر، لم ارا لم لم ارا ارا، اللہ ان جی، سماکت علی ظہری جبل، ہے نا؟ کیا ہے لاسٹ میں؟ کیا ہے؟ سما کیا؟ تن لم ارا علی ظہری جبل سمکتن، تو آپ اس میں دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے لم کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جلدی سے سبب ہے، بتائیں۔ سبب کون سا؟ سبب خفیف ہے نا؟ اس کے بعد ارا، یہ کیا ہے؟ ثقیل، سبب ثقیل۔ علا، یہ کیا ہے؟ جستا ہے مضمون، وتد مجموع، ہے نا؟ وتد مجموع یا وتد مقرون، کیونکہ عین ہے، لام ہے، یہ دونوں متحرک ہے اور لاسٹ میں الف ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظہری، یہ کیا ہے؟ تد مفروق، وتد مفروق ہے، کیونکہ شروع اور لاسٹ میں متحرک ہے اور بیچ میں ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جبلن، یہ کیا ہے؟ فاصلہ پورا فاصلہ صغرا ہے نا؟ کیسے فاصلہ صغرا ہے؟ کام تھے 3 حروف کا 3 ہم، ٹھیک ہے، تو یہ فاصلہ صغرا ہے کہ 3 حروف اس میں لگاتار متحرک ہیں پہلے، اور لاسٹ میں چوتھا حرف جو ہے وہ ساکن ہے۔ اسی طرح سمکتن، یہ کیا ہے؟ فاصلہ کبرا کبرا، فاصلہ کبرا، ہے نا؟ فاصلہ کبرا کیسے ہے؟ 4 حروف اس میں متحرک ہیں، سین میم کاف تا، اور لاسٹ میں 5واں حروف ساکن ہے، 5واں حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے سب دیکھ لیا، پہلے ہم نے سبب ہو گیا، سبب ثقیل، سبب خفیف، پھر وتد مجموع، وتد مفروق، اور پھر یہ مثال اگر آپ یاد رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں گی، سمجھ گئے نا؟ بتائیں، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جو لوگ جی پڑھے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، جو لوگ نہیں پڑھے ہیں ان کو بھی اگر نہیں آیا ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ہے نا؟ سبب، وتد، اس کے بعد فاصلہ صغرا، اور اس کی 2 قسمیں آپ نے پڑھ لی۔ اچھا یہ بتائیں، ایک اور چیز آپ دیکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے، فاصلہ صغرا جو ہوتا ہے اور فاصلہ کبرا، وہ بھی خفیف سبب سے اور وتد سے مل کر کے بنتا ہے۔ جیسے جبلین ہے، تو جبلین میں اگر ہم کہیں 2 اسباب ہیں اس کے اندر، سببان ہیں، تو کون کون سے سبب ہیں اس میں جبلین میں؟ جابلن، جی، کون کون سا سبب ہے اس میں؟ جاب پلس لن، ہاں، پہلے اس میں سبب ثقیل ہے، ہاں، اور دوسرے میں لن میں سبب خفیف ہے۔ اسی طرح سمکتن، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں بتائیں؟ تو اس میں ساماک کا ایک تو ہے اور تن بھی ایک ہے۔ ہاں، اس میں سمکہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جی، وسط سمکہ وتد مجموع ہے، وسط اور تن مضمون کیا ہے، ہے؟ تن کیا ہے؟ تن سبب ہے، سبب خفیف۔ اور ہم اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سامع جو ہے
وہ सबब सकील है, और कतन जो है वो क्या है, कतन वतद मजमू है ना। तो ये दोनों चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें। तो ये हमने सबको समझ में आ गया, सबब वतद और फवासिल, फासला जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब हम तख्ती करेंगे, कल हम तख्ती करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें क्या है, ये तो हो गया, सबब हो गया, वतद हो गया, फासला। अच्छा, सदर और अज्ज रह गया। देखें सदर और अज्ज क्या होता है, ये शेर हमने असल वही बताने के लिए आपको लिखा था, लेकिन हम कहीं और चले गए इसमें। देखें, शतरे अव्वल जो होता है ना, शतरे अव्वल का जो सबसे आखिरी वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, बताएं। शतरे अव्वल के आखिरी वर्ड को क्या कहते हैं, सदर कहते हैं, है ना। और जो शतरे सानी होता है उसके आखिरी वर्ड को क्या कहते अजस। हैं, अजस। अजस कहते हैं। बस यही है, बस यही, और कुछ नहीं है। यही सब सदर है और यही अजस है। इतना आसान है कि इसमें कुछ है ही नहीं आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो यो पहला जो शतरे अव्वल होता है वो सदर होता है, क्योंकि सीना आगे होता है ना। तो शतरे अव्वल में सदर होता है क्योंकि सीना है वो आगे। और शतरे सानी में अजज है, अजज पीछे होता है, तो इसीलिए उसको अजज कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अजज है, और ये क्या है, सदर है। बस यही है, सीना आगे होता है तो पहले मिसरे में सदर हो गया, और अजज पीछे होता है तो लास्ट में क्या हो गया, अजज हो गया शतरे सानी में। बस यही है और कुछ नहीं है। समझ गए ये सारी चीजें, बताएं। जी सर। जी, जी सर। ठीक है, ठीक है, चलें। अब कल इंशाअल्लाह हम इसकी जो तख्ती रह गई है वो तख्ती कल कर लेंगे, बहरे कामिल की, बहरे बसीत की, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर हम अपना अशार पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वहां पे आप आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है ना, चलें फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है।